शमशेरगंज में नए सिरे से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। पिछले 24 घंटों में 22 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पिता पुत्र की हत्या के सिलसिले में कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जंगीपुर जिले के पुलिस अधीक्षक आनंद रॉय ने बताया कि बेघर परिवार घर लौट रहे हैं। इधर धुलियान नगरपालिका में बुधवार सुबह आग लग गई। आग के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। इसमें कोई सांप्रदायिक मुद्दा शामिल नहीं है। हमारी 3 टीमें पहले ही वहां का दौरा कर चुकी है। आग कैसे लगी इसकी भी जांच की जा रही है। दूसरी ओर शमशेरगंज में पिछले 24 घंटे में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। পরিস্থিতি স্বাভাবিক। দোকানপাট অনেক খুলে গেছে, আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন ঘুরে ঘুরে। একটা গুজব ছড়াচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে 5 নম্বর ওয়ার্ডে একটা দোকানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেউ বা কারা। সম্পূর্ণ এটা মিথ্যা কথা। কারণ হচ্ছে দোকানের শাটার ডাউন ছিল, চতুর্দিকে বন্ধ ছিল। আমার 3টে টিম ভেরিফাই করেছে। শাটারের নিচে দিয়ে যখন ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল সেই সময় ওটা যে মালিক সে খোলে। তারপরে পুলিশের টিম আমার কাছেই ছিল, ওরা গিয়ে প্রথমে আর কিছু পাবলিক এরা আগুনটা নেবে। কেউ বাইরের থেকে এসে ওখানে ধরাবার সম্ভাবনা নেই। ওটা অলরেডি আমরা 3টে টিম দিয়ে ভেরিফাই করেছি সকালবেলা 6:30 নাগাদ। তো আমি অনুরোধ করবো যারা এরকম গুজব ছড়াচ্ছেন তারা গুজবে কান দেবেন না। গুজব ছড়িয়ে উত্তপ্ত করবেন না। এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার কতজন হয়েছে? গতকাল সুতি এবং শামশেরগঞ্জ 2 থানায় মিলিয়ে 22 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর যে দুজন ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।